na ayat na pakikinigan tano, bagan tano sa matanus a pamamakingan. So pakatatayan tano, guru tano. Actually, nagyayay mo dirami sa Darul Bayan li Tahfidhil Quranil Karim sa Mulundo. Miyakatlo kami ragon na halos kaya ni Mia Maluya Amami. Ama inadno. So alhamdulillah iman to, nasa sayasiran, magantaniran sa ilmu, ilmu akaagamay. Pakikinigan tano, pakabulusan tano. Si Ustaz Abdul Latif Bangun Ayman, falyatafaddal siyadatuhu mashkuran wa ma'jura, bagantano sa mapya matanus pamamakinigan. Takbir! Masya Allah, nagkapakay panatama sa alas 2. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama na yan na ayaw rastanu na miya kasubra di so alasunsi gi sumasa tunabay ini na di isimbi-sambi na gagab so pumamakin nag-irada tari niya kapkutulungan yan nasa sartaan utian di mana nekat sagiyang kayaw pamana datari niya kapkutu niyan nana tiga kenaan tunabay ini sabab sa bendingan na isi ko agama na kanabarkatan upaman na ikakasa igiraman uto ayap pugusay na su agama na susabaad na di ka mamantrangan, susabaad na kanabaw upaman na interesado ko kasungyanon, susabaad na igira datari niya kapkutulungan yan na makagdam sa kaur na dita katawan ang tunamang adai kerisultan yan si iku kapamakinagayran si iku pagusay si iku agamatan o agama Islam. Sa kamauto ayap kibulong tanusan na subala so Allah ay titilagad yan si iku mga tao penderpa kung dadatari niya kalilimod na pupugusar niran so pamakinganiran si ikumapya kagyad nuto ang mga tao apakataling umasi isalungan amauri kepadalam siran si iku narakaw Allah adiran materu si iku Allah law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ubabu miya baloy kami miya mamakin kami. Naguming geda-geda kami na di kami mapadalam sa giyang kaya neraka jahanam. Na pakailutan tanu at umandang tanu sa matan sa pamamakingan. Kanta no maparuli agyang kutua bala so Allah nagusuli mo iyan. Nasa kamaw tumambuwa pakatigir-tigir tanu den. Kana ino kamalwa ko matawa ko rumbuteng ka si kuto na ba ini nakakapaya gagiyang kaya saryatakan rekan walang wanatong kaya tao sa giyang kaya maptero alamada mga pipi mga tao mababayasiran si ku kapken gayran si ku mga ulama nagu si ku mga duat si ku mga usaniran kuwagamatan wagama Islam agyanan
imala aib tugudaya tanu sagiang kaya dunia na sampurna na si isa alungan amauri. Na malutanu pakatiga kakapakaya dua kauras nami akan belablag tanu. Igirasi ko kadu dunia inda susabaad na pagkabakabalagapan. Kau pa makupurpi sa ini pananawag saya na di panaki pesubo na papanay siran kakabalaga siran na inon tanaya kakatawag ngaran yan na may kaprimon na may katig-tigruto na babayaw to si iku dunia adita pangkataon ni piray kakubran yan kapakaya 2,000 3,000 4,000 akna bo pakakubra sa bagatus gibu na tanto niya no tuay kebalaga na petig-tigir pan sa api-apan ay kakatawa gu ingaran niyan nasi ko kaprimo niyan na tanto niya no ta pakatigiran na upman no ay kalilimutan no siya na kapagunor nasa kamaw tumambu apat tudayan tanudin na taman din si ko kapitayan na di tanong bantayan so kapagunor na di tanudin pagagdam sa turatod kakagia yuto na kadu dunia kagia sunabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan na huffatin naru bi asyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Isa riwayat na hujibatin naru bis syahawa atau hujibatin naru bis syahawat wa hujibatil jannatu bil makari atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aya ini liut si ku surga au neraka na sulang wan ubaya ginawa. Na aya mabuhay ini liut si ku surga na langwan aditan upamana kebubayaan na pakagdam tanurun sa igirakawan na bukal. Kailan yung manigira di tanu di tarawih. Asimbaw to si ku Allah kauman ni isa nasudirun makaniniat nanana pupamakagdam sa belay si ku katitindigian na pupakandag su imam sa pimbarang kerem si isagiang kuta to nabay nakapakata sagiang kuta sa kabiyan nam barang-barang hendak kegdemian agak telian sa suldalawas yan kapungukot din si sagiang kuta mga likudian kilidian api ada bun penggatalan sabab sagiang kuta to nabay ini na diinian kakebebaya isagiang kutua simba si iku Allah nasa ka mau tumambu iman to na upama ko di kanu makatigar kasasartang kanu penuh pamakaur na sasartang kanu penimantop managagab katurunggan udah di kanu turatu kakagian to nabay ini na ayap pugusay na so agama Islam namia guntung sumanga tao amia katigar nagumia kasabar sagiang kayan tunabay ini na kalilimud tanu ayat tanu diimbandinganan nagiang kutuan tunabay ini na agama tanu agama Islam ay ibu bagayrak na ya maudu na mipantag sagiang kayan tunabay ini na sukap kasabuti si iku agama nalalan si iku kapakaapas nasa kamaw tumambu ay niraksiran nagyang kaayasangan agyang kuto pagariakan asya Sheikh Zakaria makapantag po istiqbal Ramadan agyan na ni isa kapito akan rekano mapi ang mga tao udan yang kapakataling umah katuna abay ni na adna sendudian kakapapantagan ni manto sa Manila na kapito Amerikano si kudan yan kapakamasa na ino kasukya pakamasa gyang gaya mga pagariniyo ang mga muhadir na datarbu ayaw pa kapamasaan niyo na Sheikh Zakaria inuto Sheikh Zakaria na ingo padabi susaknon na klasmita kang si Sheikh Zakaria si sa Al-Ma'arif na magpada kami pan si sa Al-Madina Al-Munawara si sa Jamia Islamiyah
ben sumiyaka miyaw nas kanian makapasad si isa al-Jamia al-Islamiyah. Yuto'y sabab kapito Amerikano si kudenian kapakatalinguma nainu kaso kapakatalinguma agiyang kaya mga muhadir amang yung pedayan nagyuto din so kapakatalinguma o Sheikh Zakaria Kandaw Tambo sa amaw tumambo malami penalamat kami si ku Allah kami akan mubarat mo itanupman sa kapipya ginawa gua ni naya buap kesungwa nami si na gia abaga nanap kesungwa nami man api kewarat nagugia ribi nagugia mapor si kumya nga adin ruwa mga seminar nagusi ku dia mirun di kapakapangutba si ku uman din khutbah sa Idil Fitr nagu Idil Adha na miele amirkan agyang kutwa di inyo di kasakawa nagu babayayo si ku mga ulama nagu si ku mga duat na biyalasang kanumambu Allah na sumangawata iyo na susabadun namin babaloy siran ang mga ulama ay man tunap kalangag tanusiran adiran di materu agyang kutwa tunabay ni na Quran nagsusabdan unabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam nauntunganan amapia ketarusan namin agyang ayalok stano asima nagugyang utalok stano asi sulutan arkia nagusu mga ing pedera asagyang kutup namasa namiyaka regergen so lalan sagyang anak abaga ha nasagyang utup namasa na igirami ang uran na plin digagyang anak unabay ini na lalaniusan na kenapa mi itu pupakar na si ku ginawa mi kukap kau maamirkan wa mga pagariami nagumangalok sami si ko kipsampay nami si ku agamatan o agama Islam na ayapen iman tuwa miyakapi agyang kutualalan ama magaanakap ko mamirkano badin su aya di tanu di mapagilaylay na sumasa akapaparo o mga ulama nagusumasa akasusurot agyang kaya mga guru niyo kakagia sagyang kutwa masa na may ito pansugal bekiran na iman tu na miyak kadakal sugal bekiran kasukatero anto na bay ni na alwajibatu aktharu minal awqat suatigyan man na isu mga paliugat ang mga galbag na madakala di adigyang kutwa oras dipto na gyang kutwa oras kuki penggulalan nagito isabab kepiya ginawami okay layami sumia pasadami kaya giraman uto amia mumulaan ka na miya kapiya-piya kaya pakatu agyang kutwa pamumulaan ka amiyo nga piya-piya na tanto mapipiya ginawang ka kukapragunang kau mimbalay ka sa gumilang-gumilang awalay akpik kumplituan sa pimbarang abarandia na kebabaya kasi ikuto na abay ni na kambalinging kau sabab sa giyang kutwa mapiakya pasadian miyangambal ka bang busa mga mama api ang daw kasiran ang mga balakasan ang mga datu na miyay lain kaagyang kutwa ito na abay ni na sindadan sa giyang kutwa miya pasadiran ay sa kakya sawapan sa giyang kutwa kaya tuntutiran sa ilmu nami penalamat ka mambutos iku Allah subhanahu wa ta'ala sa datar agyang kaya ka mamasaytan sa agyang kaya mga muriya taw niyo amya makapasad sa agyang kaya mga madrasa nagu adempen amin itarusian sudi ini anu di ikapangadi sa agyang kanana sedepan mabtaru amaputya lupa agi mamlakat Arabia Saudiya agi Madinat al-Munawwarah na isaw to mi penalamat mi musi ko Allah nagus kanu mambu mga loksami kanto na bay ni nakyataguan kanu sa mga ulama gua ni na sumong kami sa na ay buwa po makinag na isa dua telupat iman to na naman kami akadak-kedakelkan nananaw sa iman to nap kasabutan su agamatan agama Islam nap kataguang kanurun mambu sa babaya nap kadaurugiron su mga murya taw niyo si ko kapaganaderan si ko agamatan agama Islam kakagya sukap kasabuti si ko agama
Nagyanan ilalan si iku kapakaapas nakapagpagusur agyang kuto kapagpagingad nakapakapya o kapagintaw kagya sunabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakat teruyan taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini bagakakan rekan sudu asyai au pangimeliniu nadikanudin madadag sadayun sa pakataman mana suka pagintaw niyo na makaapas mana suka pagintaw niyo nandudu nagyang kutwa kapakadag mana suka pagintaw niyo nandudunun agyang kutwa kapipya ginawa amay kapangi melani wagyang kaya dua agitu su kitabu Allah nagususun na unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anda manay kakesabutan tanurun na pagana din tanu sa datar agyang kaya dirun di kapaganada agyang kaya mga muryataw niyo ngapa naguntamang kanu nayamiater mo Imam Malik rahimahullahu ta'ala lan tasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha aw salaha bihi awwaluha. Dia tigian petegumpia agyang kaya muria pagtaw inunta agyang kutwa ini tegumpia umiyaw na aniran mambu apagtaw nanto na ana mana di pakapas agyang kaya pagtaw udilan upamana manggel bekagyang kutwa sabab akya pakapas umiyaw na aniran mambu apagtaw natanudan kasi ikudapan kasubuh ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sansara subetan na bila sa agyang kutwa masa nasukit kaya pakaburan tau agama tanu agama Islam na kiyumpian subetan na sumalibuteng na miyak kaya sindawan nasu madadadag apagtaw na miyak kaunto lagi ang kutuwa kapagintawiran na anto na ini tegumpiran nasu Quran nagusab dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya tukawaniran su Allah kaya tukawaniran su Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya tukawaniran agyang kuto agamairan na aya pagampaganay ay ini dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyanan su tauhid so katukawin kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyanan isa ini tegumpiran mapadalam bertanwag yang kuto kaysa isaw Allah katukawan tanu su Allah kukipapantagan tanurun so kabnar kita nu Allah subhanahu wa ta'ala kaan tanu tegudaya na adun tanu tegumpia sagiang kaya dunia nalalambu na si isa alungan amawri madar tanu agiang kutwa kasusu kena kaya buat penarigan na so Allah subhanahu wa ta'ala susabaad na anda din ikaplalakaw niyan na mananantak agiang kutwa tagetek natigyan na di ikapliw ka miuni agiang kutwa tagetek nadar kapan mapadal magiang kutwa tauhid anto na ikibagayar ka agun at tagetek uto anto na ikibinasar ka agiang kutwa tagetek aya pituro Rasulullah na mailay ni wagiang kutwa tagetek na bunuan niyo kau mapatay niyo sa agiang kutwa makaisa niyo mabentul na miyakakuha ka sa magatus amapya naubentulang ka kuy kadua kada nga mabuno kuy kadua napkelbetan sumagatos nabangad na isirigi ay girat miya nanantakan at tiga di ka paliw sa walay kami nanantakan su tagetek Allahu Akbar na gito'y sabab akinanglan nakatukuan tanu su tauhid agyanan su katukawitan mambuzik siku Allah subhanahu wa ta'ala kung mga kabnarian kita no kay ipagisaanan nagusumariar kita no si isa yang kutwa dal makubu man rabbuka antaw no ni kadnan ka nanto ni simbag kaamay ka din katawan nanto ni simbag mga muriya tao talo median bamusa sabutan kaskaluk suwata na tunabay ini na
di nga kasasabutan su agamangka sabab sagiang kuta tunaba ini nadang kapaganada na memori atau kapan na amay kading kasiran sugun si ko kapakaswairan si ko agamatan o agama Islam na inilagid ka sa ginawang ka ang tunaba ini na may inuranti si ko agama Islam tinanglan na siya butiman tu ay tagudaya lalang ko kapakapas na sukasabuti si ko agama na adna mga muri ataw tanong na baru san tanusiran naguto na ba ini na suportaan tanusiran na idulug tanusiran si iku mga madrasa kaantan upamana maknal su agama tan agama Islam na mamakapasad siran na ipengduiran kita no agiyang kuto agama tanu giyang kuto iptegudetan kenapa ay pengendo tanukiran udina aya pekilay tanukiran nagyang kaya mga galbeka di mga PPA kesabapan saan to na ba ini kap kebinasa agyang kuta mga ulaw-ula na paparayang ngayan ikadua na sabutan tanu sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'rifatul abd nabiyahu sukatu kawi urip nu Allah si ku nabi niya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kage su Rasulullah naskanya nila diwan tanu iringan sunggiringan tanu arawatan tanu si ku katirdi nasa kamau tumambusi ku kam bilang ataw kudi kikuatan si ku kapi parangay nasampurna na si ku kapagagama na sunabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na su mga ulama nasiran isalian tiyo nabi akalingagaan sa giyang kuto kapi parangay katukawan tanu su mga sunnaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kabnar kita nu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dabiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyanan ipupenaguntamanan tanu ka antanu maka apas ko kapagintaw tanu na aya sunggiringan tanu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa ya sunggiringan tanu nagyang kuto mga tao mga kulumpo agad ipupamamupo nagu mga paisano ang tunaba ini nadiran katawan nagyang kuto agama tanu agama Islam kasusabaad ko sa bagi na pagkadadin si ko ayanian kasukatir mga luks tanu at yawa no artis susindaw paratiyaya narinda no kalawan de ilalag suka kasigay no agama kami aribun sukaya na miyadas sumamala na benar ya kaya man to na uman isa na di TikTok na di maginarti sa kaya social media natigyan no ba niyan manis na date sa kiyang kuta di niyan di ka TikTok apkilay agyang kuto auratian kilay agyang kuta tunabay ni na isa sa parwagamatan agama Islam napakalilipatan yan agyang kutuan tunabay ni na alungan amauri na ugyang kuto ay susubu agamatan agama Islam diyan di pananayan susarwang ataw kakyalipatan nila nagyang kutuan deuan agama Islam ay katlo apaganadan tanu akatukawan tanu nagyang kutwa katukawi tanu si iku agamatan agama Islam kan tanu di makapananayan katigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum san sa tao apananayan niyan agyang kutwa isa kapag tao na pagkiran atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sadin sa tao akababayaan yan agyang kutwa tunabay ni na pagtao na paguyagin sa kanya na padiran atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mar'u ala man ahab ay maana niyan na paguyag na giyang kutwa tao si ikutawa kebabayaan niyan mambu o kebabayaan ka sa mga artista na paguyag ka pagkakiran na o kebabayaan ka sa mga ulama na paguyag ka pagka sa mga ulama na wayap kebabayaan ka na sa mga Yahudi na paguyag ka pagka sa mga Yahudi na giyan na susabaat na di niyan sasabot ng suagaman niyan bakaw magiang kuto ato na ba ini na mga alagaw yung mga suranga sa agama
na pengped siranon. Ha? Sa kamau tumambu. Aayaran di ingulaw laan agiyang kutan tunabay ini. Na galabakiran. Na pira-pira yung mga tawa din yan katawan na pakaliw besi ko agama ni agama Islam. Miyaw magiyang kutuwa. Ika-25 si Iku Disember. Aya panarimay ranon nagito so kinimbo ataan si Iku Isa. Babaluy ni rana Tuhan. Awat ako no Allah subhanahu wa ta'ala. Nasusabaad na pengpedrupan. Agito na pihak haram mo agama Islam bakar ubang pengped. Kakiliw nga si Iku agama Islam. Mau mamambusu baguara gun nasa kamau tumambuo mani isa. Di meripara sa mga pipi apanganangkan na petudayan yan agiyang kutwa alas dusi akasya kumagiyang kutwa bagwaragon na pemaninda siran sa pimbarang apanganangkan na tutuday sirandan na amay kumaw agiyang kutwa alas dusi na pumakam beto uniran agiyang kutwa piti barangan amanga beto sabab sa agiyang kutwa kap silibritay ranon agiyap silibritan mga sarawang ataw nasaktan namang buna di itano may nangka na pagpedan tano si ranon kedatan si agama Islam. Nantay antakiran ni Miyaw Masuid. Natigiran ana manumbalitan. Kami ang mamambugi ang kaya Idil Adha. Pista mga Muslim na sumanga surang sa agama natigiran mabuwa manumbalitan. Anak kilay niyo kiran ada taruto. Pengpedatan niyo si iku kuatan. Pista tanu. Dapat tanu kirang kilay. Napakamu mesah. So miyagi ngaran sa Muslim. Miyagi ngaran sa miarates iku Allah. Pakisi sinunian. Askan yan na malay parates iku Allah. Aso tiga giyang kutu agurutan wa. Pananaro niya na ingaran tasus senang ada tak kurang kanian. Nami pepasan dalam tanah ada tak kusigay niyan. Bata demped kupa dia na ditaped kupas sayan. Nagitu ikesa ibaratan nagiyang kutu ataw. Agi ang buwa kapag ingaran yan sa kabubuloy niyan ang Muslim. Nagyuto isa ba? Inang kaantan no subetad tan. Na kinanglan agyang kutuan tunabay ni. Nakasabuti tanu si ko agama tanu agama Islam. Tanu dan tanu. Kagyang kaya ilmu. Kukapag na daw nagyang kaya mga watayo. Nagu seketanu nagyai ikapakaapas tanu sagiang kaya dunia ko pagintaw tanuron nalalambu na si isa alungan amori ilayan yuman piyaki pagadatan wallah susiran utu mga ulama biyan tugu Allah susiran utu mga tao api yang ada dalman sagiang kutu matanus a ilmu. Sumanga ulama na aya kasasayanan Iran atigu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala nabi manzilatid nujum datar sagiang kutua pangkatan agiang kutua bituon ami sabab ku bituon nak tunabay ni na mapengguna na utano Iran sagiang kutua tunabay ni na sunguan tanu akalilibutangan tanu mababaloy mambuso mga ulama bihim yahtadil hayrana fi dhulma wa hajatun nasi ila al ulama ashaddu hajatihim ila al akli wasyurb sadataragyang kutaketerono Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mana sa mga ulama nasirani mababaloy tumano agyang kutwa apagingat sirani mababaloy penggunanaw sa giyang kutwa mga tao adiran ketuun agiyang kutwa sunguan iran sabab sa giyang kutwa kalilibutang ikiran nasuka kikinang lanaw mga tao si iku mga ulama na mas mala adi giyang kutwa kakikinang layan si iku kakan nagusiku kay no matigo Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala nagito'y sabab isa kapakaapastan na sumangawatatan nagusaketan na sabutan tanu su agama tanu agama Islam nagusu mga ulamatan
na kababayaan tanusiran. Nagumasa kasakaw tanusiran. Kapagadatan tanusiran. Kaya miatur Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa minna lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dir kami pada tigu Rasulullah, dia akan pegumat na tigu Rasulullah sutau adinian pegadatan agiang kutua matwar kami, nagudinian ikelimu agiang kutua maitur kami, nagudinian katawan agiang kutua kabnar agiang kutua miyakaswar kami atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna sumanga ulama. Nah gitu itu naba ini. Nah pegadatan sumanga ulama kasiran ikapapadalman sagiang kutua matanus ilmu. Kaya miatiru Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ipuru Allah susiran utua miya maratia ya, nagu susiran utua piang ada dalman sagiang kutua matanus ilmu sadibuden pira pangkat atigu Allah napakam sa subeta di mantu kaso pengguna law si ku pakapagtao agitu su mga ulama nasusabaad nadiran di ibabasaan sa di mapia su mga ulama diran di papakai tuon su mga ulama agyanan suwaratul anbiya tunabay ini na mga salyanti yung mga nabi asu mga nabi nasiran iisa maranisi ko Allah subhanahu wa ta'ala yuto sabab asu mga ulama nasiran imababaloy awliyaullah fil ard maanasiran itinabangaw Allah sa giyang kaiyaliyaw lupa. Nasadin sa tao ari nga saan yan sa ulama gulalan ko katiru yan gulalan ko galbek yan na datar o ayap keringa sa yan na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyutoy sabab asa ketanu na sabab ko kiyalo kastanu naad na mga muriataw tanu na panabnab naran tanu anda manaya ikasabutan iran su agama tanu agama Islam idulog tanu siran si ku mga madrasa sa dataragiang kutama yang alu akan rekano mga murita misi na iman tu na isa sira na pelangag nagu mga tiardi ama kay ibarat siran sa palitaan akinunun yung sagiang kuta tu na bayo ni na malibutang abtad. Na iman tu na mindakol su madrasa katian pa na mga madrasa agiang kaya mga yung padami dataragiang kuto markaz al-luga al-arabiya wa dirasat al-islamiyya si isa mulundua mubudiran agiang kaya isa ko mga guru ami amia pemuri-muri tami membuai si Syekh Juhari yang utamian giu kagia nasi kusul du saragun na maka pembahasa Arab suwata ketukaan yan rusu agaman yan kay pengdoro agiang kutwa sabad ku mga hukuman nasa kamau tumang buwa giyang kuta mga pad ang mga subject dataru tauhid nagusu hadith nagusu sabaad tunabay niya bandingan si ku agama tanu agama Islam napapakamuray sempan sa Quran sa kamau tumang na upamakuan na mga watayo kabaya makasuwa sa bahasa Arab kebayaan niya na masuwayan mabuwag yung kuto agaman yan nana kepakaya runyo siran dan idulog sa dataragi yung kuto ang tunabay ini nagiang gaya mga watayo amia makaswar kami si sadarul bayan sa giyang kuto amasa amia gintaw siran ro sa teluragun na iman to na pad ko mga inaraw ko pinili ang mga wata balasan siran wallah sa madaklama piya tatap ngiran wallah giyang kutu taufik nagu ikhlas nagu sumang mga loksiran na balasang kiran mambu Allah sa madaklama piya tumugalin tanu sa giyang kaya istiqbal Ramadan asangan na giyang kutuwa pagariakan tanu dan tanu kapag kataling masu Ramadan iman tu na tigyo na ikasapulu aguduas iku Sya'ban. Gia isu ulan-ulan
amia alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadaklan ku pagtaw na inda daray nuniran. Gia isu ulan-ulan adi pamuasaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa ami alu iku hadith apa penutulan o mga sahaba na su Rasulullah na pemuasaan yan su Sya'ban langun na isap manamia panutul na pemuasaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Sya'ban inun tabuagiang kutwa may turu na gawi. Na kinanglan na ukagagatan na makapamuasa tanu. Nagyang kaya Sya'ban na inu sunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pemuasaan yan kakagya gia isu ulan-ulan aipnaik agyang kutwa mga amal tanu amyang galbeg tanu ko tenday agyang kaya miyakas saragun na ipnaik agyang kutwa mga amal tanu na tigu Rasulullah ap kebebayaan akan aminaik su amalakan asak na tigyan na mapapantag kuwa di mamuasa na gitu isa ungayang no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinya nu di kapamuasai langun o di na pakadaklian sudinya nu di kapamuasai sagyang kaya Sya'ban na adub mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan tasafati Sya'ban fala tasumu igira manutu akyalukan su Sya'ban na uba kanu pamuasa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya maknanya na isa sa parian ubatanu pamuasa akyalukan su Sya'ban aya buat tigo mga ulama ama kapamuasa nagyang kutuad na bayadan yan. Aya buah mga pemuasa nagyang kutwa mga tao anto na ba ini na piyamuasaan niran su kaya suldu Sya'ban na taman sa miyaw masunis mo Sya'ban na pagumanan niran padagyang kuta ka pemuasa iranon na miya pakaiso ka pemuasa iranon. Aya buah tiga na mga pemuasa nagyang kutwa anto na ba ini na di mamuasa adat yan agyang kuta ka pemuasa puasa imanto na mapita na buka na puasa man agugyang kuta pemuasa kuyaw mal ithnaini wa yawmal khamis. Nasusabad mga ulama na tigiran na malubayan na hadith. So man susabad ku mga ulama na tigiran na di ikakurikan na hadith. Aya mana niyan? Na udah ka mapad kumiya muasa ko kaya suldu Sya'ban na miyaw masunis po Sya'ban na yang kakapamuasa na di kapakai. Agyang kuta kapamuasa ikaw. Na nagyutoy tunabay ini na kinanglan na kesabutan tanusu agama tanu agama Islam na tigman ni Salih Al-Uthaymin na tigyan nagyan na lil karaha la lit tahrim agyang kuta tunabay ini na kini sa parzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya mapya na pakanda kelentan suditan run ika pamuasai sagyang kaya tunabay ini na Sya'ban kagyuto sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kuta mga tao ayabu anto na ba ini nadiran undi kapamuasai nagyang kutwa nisfu Sya'ban na susabad na tunabay ini nakadaklan si iku mga ulama na tigiran agyuto na bid'ah ubayatan pumuasai mu nagyang kutwa tunabay ini na nisfu Sya'ban agyang kutwa miya panutula mga hadith mi pantag si iku nisfu Sya'ban na tigiraya agyuto na hadithu tuwa malubay agyang kuta manunumpang si sagyang kanan nisfu Sya'ban na ayaw pumuasa anun nagyang kuta nisfu Sya'ban na yang ay kapataling umarte ng Ramadan nasi ko pagampagan ay kasulad ng Ramadan na pananawag agyang kuta tunabay ni na pananawag agyuto sumalaikat Allah asusugunu Allah subhanahu wa ta'ala adiran di iteroon ya bagi al khair aqbil wa ya bagi al syarri aqsir hay mababaya si iku mapya na sarampang ka nagukap panaguntaman si iku mga simba si iku Allah nahis kamabuan tunabay ni nayagal bukyan na mga rarata natapalakan nakadan agyang kaya galebeg ka amarata sagyang kaya pakataling humagyang kaya Ramadan nasiku paganaya kagagawi iku Ramadan naik pananawagirananan naguuman din kagagawi na diirananan di ipananawag nas katano
Na managuntaman tanus iku simbas iku Allah. Na aya isa ay pagalaw tanus agyang kaya Ramadan amala. Nagyang kutami alo agyang kutaguru tanu. Apumang ni tanus iku Allah sa isampay tanu niyan sa agyang kaya bulan Ramadan. At tagudaya agyang kutwa ang gauta tanu. Nagulumilin tadagyang kutwa tunabay ni na betad tanu. Nagyan iisa ay pagalaw tanus agyang kaya tunabay ni na bulan Ramadan. Amap pemang ni tanusiku Allah ay sampai tanunian sagyang kayan tunabay ni na bulan Ramadan. Ama pipi aginawa tanu nagu tetagumpi agyang kutwa anggaw tatanu kaan tanu mikuat naming gulalan agyang kutwa mga simbasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkataling masuk Ramadan na ay kadua ipupagalaw tanuron nagyang kutwa kapagkapi aginawatan mapagtalo sa iku mga tao mabababaya masusunor sa iku kapagkataling mo Ramadan. Kenapa ka mapansin ko mga tao amibi o kapagkataling mo Ramadan aisen usasayudan bias ka sa dua timana transformer saka tunabay ini na kay ibika kenapa matag kamanga ka-transformer amay kaya pagkataling umana so December na umana isa na mabububaya kadinda dalimakot nagudi meripaladu kap Manila kapendagang kon kapakalaba la haula wala quwata illa billah na yapnay pendagang yan nagyang kuta tunabay ini na dipapakai no agama Islam ang mga kasangkapan apki peki ugu pekasi iku kap di lang dikasih sila lagi yang kaya disimbir. Nah tanto ka ama excited, ha? Nama bobobaya kanu bimbir pendadingan di pangampir nagi yang kutua. Igaga maapaguiten kasih sa tunabay ini na Manila. Namia ka booking ka dun sa tiket. Advance lagi yang kutua tiket ka kini booking account sa kabubaya kasi ko kapag kau mau disimbir. Na amay kaya kau masuk Ramadan. Na ded na kegdem ta abubaya ko sabaad ko mga Muslim. Kadiram pankatawan itu na ikapagkataling mo Ramadan. Ded na ba ta kegdem makapipia ginawa ko sabaad. Ang mga Muslim amiyagi ngaran sa miyaratias iku Allah subhanahu wa ta'ala. Maumapan sa Ramadan. Na di magungos. Apa pemuasa na di ibsembayang. Anto na miya swauto. Miya ulaw-ulaw to. Apki pa kaysa ko mga ulama. Anto na hukuman agyang kaya tao. Apa pemuasa na di ibsembayang. Nanto na hukuman yan. Na ayah hukuman yan. Na di pagkaapas agyang kutasimban yan si iko Allah. Inoto. Ayam ya'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min a'malihi salatuhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ayat pagampaganay apa magitungan galbuk ko urip no Allah siku tunabay ini na mga galbuk yan mga simban yan na susambayang yan na umakaapa sa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na salahat a'maluhu na miyakapa sa giyang kuta mga galbuk yan. Wa idha fasadat na umaantir mabinasa na miya antir mambuagyang kutwa kadan danagyang kutwa mga amalian. Nanto napat. Ay pagapaganay apagitungan na supuasa ani ba sambayang ka. Now di makapas na keantir agyang kutwa mga amal ka. Naskadi puasa adip sambayang nanto na pagitungan ka sambayang ka. Ayam yatir Rasulullah pagani pagitungan na susambayang. Bayanin pitiro na supuasa. Na begitu. Ipagani pagitungan. Na isusumpat yan now. O di makapas ka mabinasa. Na miya binasa so kaden denu amal ka. Na umakapas. Dasa ka mo tumambu miya kaapas. Na pupakada kelampan sa ifta o sabaad. Ati pitiru do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay pagana ya. Pumagitungan. Nagyang kutan to nabay ini na. Sambayang ka. Na penggiraw pun sabaada. Tunay miya suwaya na di mamuasa na di ibsimbayang nagitu ke suwaya di pekaapas uri penuh Allah taufik ang kanian
Mapadka ko mga tao, anto na ba ini? Napagkababaya, sagyang kaya ito na kapakataling umagyang kaya bulan Ramadan. Nagupupang nintano agyang kuto taufik wallah, dataragyang kuto kabasagyang kuto guru tano, ay susumpat tano ron. At taufikan tano niyan, si iku kinggulalan tano, si iku mga simba, nagugyang kuto mga kiyang, maana sa mga salatut tarawih, naguso mga salawat al-mafruda, naguso mga tahajjud, kaapiyap man, ikini sampay nga ko Ramadan, nadakap man taufik yu Allah si iku mga simba, kaya buwarak ka, nakapuasa, nadikap simba yan. Nato ni kekuwang kau. Itu isabab. Aso Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nayamiyat teruyan, ja'akum syahru Ramadan, syahru mubarak. Syahrun kataballahu alaikum siyamahu, fihi tuftahu abwabul jinan, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Miya katali gumarkanu su Ramadan. Aginan su ulan-ulan, abo barakatan, ulan-ulan, ay ni paligo terkanu Allah agyang kuto kapamuasa ini ron. Ulan-ulan, apel kaanun agyang kuto mga pamintuan si iku surga. Ulan-ulan, apel kebanun agyang kuto mga pamintuan si iku neraka. Ulan-ulan, apetungnun agyang kuto mga syaitan. Nah, ada mana di nga kakebebaya? Ino kakebebaya? Kapag anay runa ulan-ulan ababarakat. Ino kakebebaya? Kaulan-ulan apelakbanon agyang kuto mga pamintuan kunaraka. Napelakaanon sa mga pamintuan sa iku surga. Napatungnon agyang kuto mga syaitan. Na ando man hindi nga kakebebaya. Mi'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sad sa tao apa muasaan yan sa Ramadan? Perhatian yang siku Allah, arap-arap yan siku balas Allah subhanahu wa ta'ala, iprilaw nagyang kutamiyaw na amiyan busan yan. Wa man qama Ramadana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saka mautumam asan sa tao ay tindigyan sa Ramadan, gulalan ko din yan di ka panambayangi na arap-arap yan kubala sa Allah, perhatian yan si ku Allah, arap-arap yan kubala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na iprilaw nagyang kutamyaw na adusan yan. Urip no Allah, panaguntamang ka, nagumailair ka, nagumagdam ka, agyang kutwa babaya, si ku kapakataling umagyang ka iya Ramadan. Na kinanglan, napakataling umas Ramadan, na adna antap ka, si isagyang kutwa kapakataling umar ka Ramadan. Akinanglan amatantong ka, si iku kapakataling umar ka mambu Ramadan. Kaya kay ibaratan agyang ka iya Ramadan, na dataru padian, kasul ka sa padian, na kinanglan na mililistang ka agyang kutwa pemamasaan ka si sa padian. Kau dabang kaun antap, dabang kami nilista, anto na ba ini? Nasimalaw ka kasul ka sa padian, na pendela kau ka din sa padian, na di ka din dela kau si iku mga padagang, na makatukaw ka, na palaya din miya pesa, miya pamamasa agyang kutan to na ba ini na mga dagangan sa padian, sabab sa agyang kutwa ba antap ka, na datar mambu Ramadan, apa kataling umas Ramadan, na amay kudabang kau pamana, si malaw, naguantap, hadap, o kapakataling umawar kamar Ramadan, na pagudas sa Ramadan, na pagkawiswisang kad na tao, nagupagusukad na tao, kakagyada abang kaantap, o kapakataling umar ka Ramadan. Ating Rasulullah, ragi ma'amfum ri'in man adrakahu Ramadan, falam yugfarlah. Pagusa tao, agyang kutwa, minisampay ko Ramadan na daun karila yatiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napaganaya antap ka, hey ka Muslim, nasukatan tuang ka sa ginawang ka kalaksi ko Allah, aginan imala ungaya, adir tando di ka pakapamuasaw Allah. Huketiruan yan. Ya ayuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hay skanu amya maratya ya. Na
ini paliugat terkanu suka pamuasa. Sadatar no kini paliugat nung kumiyaw na niyo pagtaw. La'allakum tattaqun. Kau ba kalu-kalu na mapadalabarkan wag yung kutwa kasanggila na kalaksi ko Allah. Na aya paganaya antap ka. Na tento nakagyang kutwa kalaksi ko Allah. Kuding ka di ka pamuasa. Ikalakas walau subhanahu wa ta'ala. Nagupanang gila ka sa mga dusa. Na pemuasa ka. Penambayang ka. Saka mau tumambuha. Pemang ni kasarila si iku Allah. Aya penggelebekan kanagiyang kutalang wanay kasusuatu Allah. Ka aya kalak si iku Allah. Na sukang gelebekan kasi iku mga unut-unut na paratia si iku Allah. Nagusuka pa ng gilay ka. Hulangwan taman. Ang mga lalangan nagulangwan taman na piyakas sisingay. Ang mga gelebek na giyanan ni kalak si iku Allah. Natenton ka sa ginawang ka. Agyang kutwa kalak si iku Allah. Nagito isa hadap ka. Ay kadua hadap ka. Nakarila engkau Allah. Mapedka kurilau Allah. Na panaguntamang ka. Si iku kapamuasa. Nagu kapanambayang. Nagu sumanga simba si iku Allah. Kami aluy tanud nagyang kutwa katir Rasulullah. Man sama Ramadana imana wa ihtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Wa man qama Ramadana imana wa ihtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Mapedka sa giyang kutwa rilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Mapedka si iku mga tao. Adi niyan, babadug na giyang kutwa Laylatul Qadr si iku. Tunabay ni kapusan asa pulugawi si iku Ramadan. At hindi nga tudaya na giyang kutwa New Year. Na di nga tudaya na giyang kaya Laylatul Qadr. At tumo adi giyang kutwa sang gibu ulan-ulan. Sumapanggalabok kau na mapiasimba si ku Allah na tumu adi susang gibo ulan-ulan. Na panaguntamang ka si kung tunabay ini na anda manaya imakala susimbang ka sagyang kuta sa pulugoy kuri ku Ramadan. Amatabong ka Laylatul Qadar akarila ang kau nu Allah na maparuling ka agyang kutwa balasyan khairun min alfi syahrin at tumu adi gyang kutwa sang gibo ulan-ulan. Urip nu Allah nagyanan ikadua hadaf ka anda manaya intu nabay ni na karila engkau Allah mapedka si ko perilaan wallah sagyang kayan tunabay ni narab apa katalihum Ramadan. Ikatlo hadaf ka na mapedka si ko tao apa kamaradikaan wallah si ko neraka jahannam. Kasadin sa tao amapad sagyang puto apa kamaradikaan wallah si ku neraka jahannam si ku kasulid Ramadan na didin pakasulid sa giyang kutwa neraka keharam aginawan yan si ku neraka jahannam nagyana ni ikadua tunabay ni aw ikatlo hadaf ka mapedka sa giyang kutwa pakamaradikaan wallah si ku neraka jahannam naman naguntamantan si ku mga simba si ku Allah na ay ikatlo ay pagalaw tanu sa giyang kaya Ramadan. Nakatukawan tanu su mga hukuman ang manunumpang sa giyang kaya Ramadan. Manunumpang ko kapamuasa. Kamay ka di tanu di mamuasa na di tanu katawan ni mga hukuman yan antunay oras akaptengkas ka antunay oras akap sul ka kabubed ay nga di kasul na igira manuto alas 12. Na mau mamambu so alas 12 si ko tunabay ini nakadadaw na mibubetad ka saigan dabang kabag-bager kakagyagdang kamakwagi ang kutwa miatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasahharu fa inna fi suhuri baraka o kama qala sallallahu alaihi wasallam sulakan sagyang kutwa masa asuhur aya masanian nakapakaya tiyak su mga ulama sa 10 ka minutos o di na pakai itu ang kay 5 ka minutos ada penuh pamana kasabang lagi ang kuta fajrun sadiq mana daw kapag bangi sa waktu subah fajar agitu di mambusuk ya sebang lagi ang kuta al fajr as-sadiq na gitu suhu antu nabay ini na babarakat na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
upuna yang adika Saul na siku alas dusi alaw na alas dus na mawatan to siku sunnah akna begitu sunnah na upama ko kumiyangka siku ala oras alas 3 uri da alas dus na an kama ko agyang kutwa sunnah na amay kumagaan pagbangan kalimapan kami nuto sa doon kapag bagi sa fajar anto na ba ini nanadapan maka sebang agyang kutwa betuan sa al-fajr as-sadiq inom ka si kumagaan diyan ka kakuma na inom ka kan kama ko agyang kutwa sahur o di na suhur amiya aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kamo tumam anto na oras akang betalang kasi ikupuasang ka akaptengkas ka tambukang ka na kailangan nakatawan kau to kami aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abasta mau magyang kutwa oras aka kaptengkas ka nandali makuteka tengkas ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakatataguan penutu sa baraka na kailangan nakatawan tanuanan katawan na supa makabatal si kupuasa pagkabina sa kupuasang ka katawan kagyang kuta pagkaantiyor kupuasang ka tunay pagkaantiyor kupuasa dinian kebatal supuasang ka na keantiyor yan subala supuasang ka dataragyang kutwa kapamaganta dataragyang kutwa kasuruyan dataragyang kutwa tunabay ni na kapmariti sa tigu bagwa basah na gitu na pagkaantiyor na pagkabinasa kubala supuasang ka daden mabatal supuasang kaugid na miya antiorian subalasian ayaw miyang bagian kaun nagyang kutwa kaya patayin ka ungus na kaya patayin ka akawaw na gitu kailangan nakatukawantan kamada kala di mamuasa tabi eta makasapulo na ayaw piya kapamuasa niyan nagyet tiyan yan na danian pakapamuasa sudila yan danian pakapamuasa sumatan yan danian pakapamuasa supamakin ganian na mi antiuragyang kutuan tunabay ni na balas apa kau masay sa alungan amaurina da kekelimian abalas ka da alabutun wallah hukia patay niyan au ngusda hukia patay niyan akawaw naginan ito nabay ni na inu tanuma ay sa imbalak tanu ko Ramadan na maknal tanu sa mga hukuman amanunumpang si iku kapamuasa kan tanu kasabuti agyang kutuan tunabay ni nakipenggulalan tanu siku simba siku Allah subhanahu wa ta'ala nah gitu tunabay ini pada benar-benaran tanu pon siku kapakataling mo Ramadan na makabatiya tanu sama dakal siku kitabu Allah mabatiya tanu su Quran matamat tanu sama kapipira matamat ay pinakabinus na makaisa nga matamat su kitabu Allah falikulli harfin hasana wal hasanatu bi asyri amthaliha umani satiman ruwa batang na satiman na balas na susatiman ruwa balas na tekpen wallah sama kasapulo na siku Ramadan na tektak pempen wallah subhanahu wa ta'ala ko kabaya iyan na tekpan yan na naman inidiga ka pada benar naliru penapaat su puasa agusu Quran apa terus puasa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus nagyang kutua puasa siku Allah miapaka genekakan kuman agyang kaya uri peneka miapaka genekakan minum miapaka genekakan siku king gulalan niyan siku baya ginawan niyan na iman to na bugan kara kenala udah parwa masa paatak nagyang kaya uri peneka sama utumambuso Quran at terus kanian miar na kanagyang kaya uri peneka ko di inian di kapakaturog kadi ako niyan di tudayan mamatya ay maanan niyan na miyakim bulayo karakan na began karak na lauda parwa masa paatakan na makasapaat so puasa nagusu Quran na gitu isabab ama naguntaman tanu si iku kapembatiatan si iku kitabu Allah subhanahu wa ta'ala na may kasakatano nanto na ustad miya suami di kami matau matiya sa Quran na gitu di kapaka pelebia umanga uri penuh Allah sumiya ganad si iku Quran na miya umaso mga masanian at kepenuh Allah agyang kutwa balas yan na miya unasiran si iku balas sa katanop man anto na ba ini na di tanu matau si iku kapembatiya si iku Quran
udi tanu kagaga ubatan umapaganad ulinan tanu sumanga muria tau tanu nagu sumanga wata tanu sama suairan antanu siran kang gunai na antanu iran mambu masyafaat na adin kekuairan mambu abalas nasa kamau tumambu imbalas sarkau Allah subhanahu wa ta'ala upanaguntaman kaalok suwata apaka sengkad ka sa kabulawanan amasindawa digyang kuto alungan napakapanditarang ka sa gilang gumilang anditaran si isa alungan amauri sabab sa giyang kutua kaya pakapaganadang kasi ikuwata ka ku Quran nagususabdan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naskano mga lok sumangawata napagisiyang kuskan kebabayaan niyo akasangka dengan sa bulawan masindo adi su alungan si sa alungan na mauri kebabayaan niyo na kebabayaan niyo makan ditar kanusa tunabay ini nagilang gumilang masindo adi giyang kutwa tunabay ini na mga dayamon nau kabaya iwanan nauan na mga muria tao niyo na pamakot kano ka tunabay ni na mau umapan sumasa ap kedingilan yu mga muria tao niyo naguntamang kano sami dulug yusiran si iku mga madrasa nagusi iku pelangagan sa Quran nagusi di paganadan si iku agama tanu agama Islam mana martan kaino ayagyang kaya dunia na ingda iya sarigida na alungan na ditatapak na batano si ikakal. Kaad na masaangga na tantano si ina si itano tugalin sa giyang kutwa. Darpa, aroon tanurun ketatap na roon tanurun kekakal. Na kanugunumaran dengan miras say rumandang kurandang umarandang. Adi burandaran dengan kabadenrang kunumanon. Nama naguntaman tano. Tunay penayaw tano. Bayap penayaw tano. Na mau masumasa adi tanu makasendit na di tanu makambauman ada kibagair tanu agunaw kambauman adi materurip no Allah Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kadnangku pakambalingan akong kaku dunia kang gelebekang ko sumanga pipiya galbek ada kumang galbek pakambalingan aku dunia kay sugwa kang kuwata akan sukapaka suwayan ku Quran. Pakambalingan aku dunia, kamamuasa ako dan. Pakambalingan aku dunia, ka manad ka ako dan. Nada abaetanusan upamana kekuwa aguna. Na kateruanan ada abaanian muayan. Na unaam penudang kakapakasendit. Na panaguntamang ka, na panamarka. Kenapa tanu isa sapar? Kung kabaloy watatan wa engineer, kabaloy watatan wa attorney, kabaloy watatan wa doktor, ugay, nagyanan, nasibu sa dunia, agyanganan dadataranan a ilmo. Kapanggunaan kan suwata ka, kapakatamo ko kababaloy niya na doktor, kauman rumisita sa bulong, ako monsultaw nagyang kutwa, tao, napapakabayadian sa 500, mapakabayadian sa 600, mapakabayadian sa 700. Nasibu si iku dunia. Kenapa tanuan ni sasapa? Nasuwata ka, api katuntut ka sa ilmu. Na mawapat ka. Na tunabay ini nasisagyang kutwa. Kapag pembelagagyang kutwa niya wagu subadan. Napapakasabutang kanian. Adi inian teron reka la ilaha illallah. Amya teru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. San satau ayat pulimpusan akat teru ian. Siku dunia nasu la ilaha illallah napakasulad siku surga. Naswataga api akan tuntut kasihku agama tanu agama Islam. Na kedenang kanian na peterunian reka ateruang kahai ama naguina sula ilaha illallah na mawafat ka na penggulima ang kanian kapriguung kanian pia-pia nasa penganian su pawing ka ubaan na kilay niyan reka apawing si ko kapriguan niyan reka
Na marigu kanian na kepanang kanian. Na saka mautup mana makapang kanian na semboyangan kanian. Ipamangni kanian ku Allah sakarila engkau Allah. Maka pentau ka siku jannatal firdausil a'la. Na kasambayangan kanian na ipelebeng kanian. Na milebeng kanian. Na mimbuku kanian. Na di kanian di pamangni ku Allah sakarila engkau Allah subhanahu wa ta'ala. Uman sekanian din sembayang. Uman din mamang ni si iku Allah na didin mabubelag si iku pang ninian rekasi iku Allah. Na tabi ata makasapulo. No ayam yang barumitan ka. Miyam babawata ka. Nagyang kutua mga tao. Adiran sa sabutun suwagamanian. Tabi ako din makasapulo. Na miya bimban ku urarig u dunia. Kakaya babayaan yan. Agyang kaya dunia. Na mimbukukan yan si ikut telugawi. Na si sagyang kutua kapetaing ka. Na din kapan mau ubay. Kasi matatagu sagyang kutua opisinan yan. Si matatagu sagyang kutua klinik yan. Si matatagu sagyang kutua darpa. Anto na ba ini na dagangan yan. Na katukuan yan amawafat ka. Na makabaling. Na antunay penggulaulaan yan na pemalebeg sa mga ulama, mga ustad, amataw rumigu, ayar kau pama, pekariguun, nauad na may layran ka amarata di mapia, kami sa sabak abakaka, makikibi alikud ka, na kepakayat teruniran si iksagyang kuta mga pagtaw, amiyatay siya kiyutu, na miyatay makikibi abaka yan. Ha? Sa kamau tumam, amay kasambayangan ka, nasabab kuskanian na ibnu si kuagamatan o kuagama Islam. Di niyang katawan niyo kita kasambayang. Na diyo pansambayang. La hawla wa la quwata illa billah. Na amay kay palabong ka. Nasa kamau tuwa di niyan. Gagaga. Ubat tipu sa giyang kutwa turaba ini. Na palabungan raka. Kau ba malaga giyang kutwa barong yan. Na ba malaga giyang kutwa ditar niyan. Na di kaniyan ipalabong. Ha? Na milabong ka. Nasiko telo gawi, pito gawi, na di ka di ini buku kanian ro. Na mapasadu tu nak yali patang kanian, sumiyong ko opisina niyan pan, sumiyong ko dagangan niyan pan, ha? Na antunay masusua, na apya sukip pumang ni inian reka, sarila angkau Allah, pakang beto angkau Allah si iku surga, na kalilipatan niyan. Uri penuh Allah, malukan upa, kesakasay, nagumalukan upamikal, nagumalukan upamana di pamimikiran kagyang kaya katatagutan ku dunia na kenapa ini malaya tauras kagya na temporary nagu matag tanu si isagad na managuntaman tanu na sadin sa mga tao ayap yan naguntamanan yan na suagaman yan na mata-mataan kekuan yan agyang kutua kapakadarandang si Saalungan Amori. Kenapa ini ako editerwa? Kabasu kapag nada ko agama sala ko agama Islam naba ko piakarata. Kenapa ko pa man napitero? Iba di kano sumanga watayo na din yung pagulini. Si ko kabaloy na engineer, kabaloy na doktor. Wow gay! Naso ipapaturer ka agama Islam. Ay sumarer kasi Saalungan Amori. Na din ka paligitan ko wata ka. Amabaloy! Ari duwain kasi Saalungan Amori. Ay inuwa kumanda makapangadi. Ka suluksakan ka ayaw di ini andra kan diteroon na panabnar ka watakulay kambaloy ka engineer na mala kekuang ka asukay mala kekuang ka sagiang kay di si pangarsadaan apirak na la haula wala quwata illa billah amay kasuagama Islam na dingkas kanian upama na kaulinan sa mabaloy kanian anto na baynina ulama asu ulama na warathatul anbiya nagupisaksian wallah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama matan ayabu malay kalak si iku Allah si iku mangurip niyan na sumanga ulama sutitu mga ulama ar-rabbaniyun ulama amya padal munagyang kutwali ng aparat tiyaya ulama akya sabutan yan agyang kutwa agama Islam sa tarutop ulama ikalak yan agyang kutwa dusa si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagyanan imanga tao abiyan tugu Allah subhanahu wa ta'ala sagyan kanan akitabian a-Quran managuntaman tanong alangwa na mga luksami hiya ina ka pa makatadam ka kanaba may ikabuko
upamana sutaw na didengkau menangan kaya pitiru Allah wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Teruang kahai Muhammad agiang kutua benar apu ungku kadnan yo nasatau amaratia na paratiaya nasatau adi paratiaya kapagungkir na didin paratiaya bigantanu salauda paru wagamatan wagama Islam inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Nah semua musuh mga tao ang mga darwaka mga baradusa na ini tilaga dikiran wallagi yang kutua neraka jahanam. Nah ayaw mana niya na suturuan na si isa tangan wallah sumanga ulama nagibudiran di kangguna na wasiku pagtaw na uparatya siran na alhamdulillah o di siran paratya na taufikan siran wallah subhanahu wa ta'ala sa makaparatya siran kasukabasatan wada puputaw sa giyang kaya dunia sumanga lokstan nan kedingilan tanu siran di tanu siran kedingilan na sukabasa giyang guru tanu kagia apu pegamagan nakitundug ka akilebeng ka sa giyang kanan alupa na panagunta maningka ikaganatan ka sa dunia na miyaswat terkasukadnan ka Rabbul Alamin panagunta maningka kaganatan ka sa dunia na dabar ka sesekatan wataka si isa alungan amori kudang kaun tunabay ni nakasugwa si ko kapakapaganadian si ko agamatan agama Islam balasang kanu Allah samada kelamapia nagu maapi aku niu nagurila yakuniu ubaan na miya terwakan si amalu kanurun kiarayai udi na tunabay ini margna kaketarimaan yurun amata-mataan auditan upagusaya suagamatan agama Islam melagid kesakitan tanurun ditanurun kesakitan makapseditan nakapakay panatigiwa miya kasung saya mga guru mga ulama na dairan terwagi yang kaya manaya nanap ke pekebaloipan ada watanu sisa alungan mauri giyang kay akia pakap mamasaitan na penalamatan menamiskan usada api tetamanan yan apanalamat alangwan amang abang sami sa giyang kaya mapterua alamada ka ini tungamiai sa pedaya siku ingedami nagu pedamiskan amang luksami sabab sa giyang kuta sumanga watayu na piyaka pamagana diusiran si sagiang kutwa mga madrasami na miyela miyagiang kutwa panagunta maniran nagugiang kutwa kaya perumaseran ku kaya paganadiran alhamdulillah balasan siran wallah beloy siran ati tua mga ulama nagu sekanu mampu nakang gunaan niyo siran malami penalamat amir kanu siku kasasakudu ini siku mga ulama babayayu siku mga ulama giyang kaya mga lokstan wap ketarusan nami datara giyang kaya si Datu Imam Anggol agu si tunabay ni na Sultan na Arkia nagu sumanga ingong pedairan mga loks sumanga wata na pala yamis kanu dan penalamatan dikus kanu mapenggaysa kadiku katawan sulangwan umanga ingaran iyo nagu sumanga ilano iyo bakos kanu din pekerangkom kasutigu mga honor tunabay ni nasanggila sa amay kaaden adiakan mabalas so ingaran yan nagu supatuginan yan udi nagiyang kutwa ilano yan nakalambusang kami niyo sa tadman sa bamis kanu din perang kuma sumanga datu sa giyang kaya ingad kapagulariron umayor kasitan mililembak sa giyang kaayadar payan na sa kamaw tumambuah pedalamatan nami sumanga ingang pedayan ayang mga nanian na sumanga local government nagu sumanga ingang pedayan sa kapaguluan niron umayor tanu sumanga konsyal nagu sumanga barangay chairman madaurog langwan ang mga datu nagusumiasang kaya grar sa giyang kaya anto na ba ini na alamada na pala miskano din perang kuman si ko ka penalamati Amerikano kagia pekela Amerikano agiyang kutadi ini di ka pamagugupa na ayam ya teru mga ulama na dua kaklasi kung mga tao aupama kategumpia na tegumpia suka pegingan gitu su mga datu nagusu mga ulama na sabab kudin yudi ka pamagugupa
naguka sesalapi dawa amang adatu sagiang kaya ingat nagusu mga ulama mga ustad nagusu mga duat sadini udika katembi-tambing nagu tunaba ini na kapa magugupa sagiang kaya kappa kaburan tawa kappa kamang mawasi ku agama tanu agama Islam na ini pakapi aginawami balasang kanu Allah samada kal amapia nagu tatap niyan kan wagiang kutua taufik nagugiang kutua rizki yang kanu Allah sa kapag ikhlas sa matatap agiang kaya galbek tanu amapia maka tutunatan si kusurgaw Allah subhanahu wa ta'ala matimu-timu tanurun sa datar agiang kaya katitimu tanu sa agiang kaya darpa sa bedna imungat sa mapia nakanggunaan untuk nabay ini nagupan kisarapiag apagtaw asiran ipagingad ko kapagingad nagusiram man ikalingagaan si ko katirdi nakapia akapagintaw balasan tanu Allah samadak lamapia subhanakallahumma wa bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Tag mabagerso tanto kumapia kapi pakanauta. Wala sangkawalla mudir. Jazakallahu khairan. Sabab panginin nami ko Allah taala asukya sobar yuman to na mabaluy as sabab akapakasulyo ko surga.